आसा हे जमनीचे, सो कितली स्क्वेअर मिटर जमीन आसा आणि कसे झाले सगळे? आता टोटल आम्ही ह्या प्रॉपर्टीची जेन्ना इन्व्हेस्टिगेशन केलें तेन्ना एक 13,000 स्क्वेअर मिटर टोटल जमीन आसा, जी आम्ही टोटल आमचं इन्व्हेस्टिगेशन ते प्रमाणे त्याचो तुका ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह एप्रुवल ना कमिटी कडल्यान काय देवस्थान कमिटी कडल्यान काय तेका ना. फक्त गव्हर्मेंट ऑफिसांक गेले, मामलेदार ऑफिसांक गेले, म्युटेशन केली, सब रजिस्ट्रांक केली, सेल डीड केली, जालें. सो ही एक अशी रॉंग प्रॅक्टीस चलता आणि ती सुद्धा आमची देवस्थान सारख्या इन्स्टिट्यूशनां. सो हांव एक प्रेस मिडियमाच्या माध्यमान मुद्दम सगळे देवस्थानाक अपील करता, तुमच्यो म्हणले जमणी म्हणले ज्यो आसा पळय देवस्थानाचो जो एसेट आसा पळय तो म्हणले चॅक करा, तेजे पेपर म्हणले सारखे करा म्हणले. कित्याक हांगा जर पळयत जायत हांगा हें जालें मागीर अशेंच हांगा आनी एक दुसरे देवस्थानाक तोच मॅटर मुखार येता की काडल्यो उठल्यो सुटल्यो काडल्यो जमण्यो दिल्यो, कोणाक तेका विचारपी ना, आवय ना, बापूय ना, कोण ना. आता हांव देवस्थानाचो म्हाजे कडेन हांगा म्हाका दिसता 10 स्क्वेअर मिटर सुद्दां जमीन ना. आणि आमची जी जमीन जी आमच्या लोकां खातीर जी देवस्थान जमीन दवरला म्हणल्यार कितें, ते आपले स्वता लोकां खातीर जाल्या, ती हांगा हाडून भलत्याकच जमीन दिता. सो ही आमी एक जुना साकून केस परस्यू केल्ली, गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज दिल्ली. अजून पर्यंत तरी म्हाका दिसता गोवा ज्यो गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज आहा तेंचे कडल्यान कांय प्रॉपर एक्शन म्हाका दिसना. पूण आतां PMO कडल्यान आनी एक आमी लेटर घातलें, तेणे एक नोडल ऑफिसर अपॉयंट केल्लो, प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कडल्यान बी आतां गायडलायन्स येयली आसा कलेक्टराक की हें बाबा हेजेर एक्शन घेवपाक. सो आतां पळया कितले पसून मुखार वचप पडटा तें. आता जे महाजन आसा या देवस्थानाची कमिटी आसा ती सगळे एकजूट आसा. आता कमिटीक जे आता नवी कमिटी आसा त्या कमिटीक आमी प्रपोजल धाडलो, बाबा अशें अशें जालां. आतां तेंचे कडच्यान आमकां रिप्लाय घेवचो पडटलो बाबा आमकां, नाल्यार आमकां RTI मागची पडटली बाबा तेंचो कितें स्टँड आहा. कित्याक हेजे पयलीं ज्यो कमिटी जाला तेंचे दोन गोश्टी जाता की बाबा ना तेंकां ते आमी जेन्ना लास्ट टायम पयली कमिटी आहले तेका विचारले, तेंचे कमिटी कडल्यान आमकां आन्सर मेळ्ळें की आमकां मामलेदारान सांगलेंच ना, सगळें मामलेदारान केला म्हणटा ते मामलेदाराचे उडयता. बट ही रिस्पॉन्सिबिलिटी मामलेदारान केला जाल्यार देवस्थान कमिटी आसता जी आसता तुमकां लोक अपॉयंट करून दिता, महाजनाची रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा त्या ॲडमिनिस्ट्रेटराक वचून विचारपाचें ना बाबा कितें चल्लां तें. तो हांगा रॉंग प्रॅक्टीस जाता, खंयच जायना. आमकां जेन्ना पळयलें आमी एक 2-3 देवस्थानाचे हें पळयलें जाल्यार ॲडमिनिस्ट्रेटर जे आसा पळय तेंय बी कांय करना आणि कमिटी म्हणून रावता पळय तें बाकीचे सगळें हें करता. तेंचे सगळें बाकीचें राजकारण ते हाडटा, पूण देवस्थाना फुड्याक निग्लेक्ट जाता सगळें. आमकां सांबाळपा जाय, हो एसेट सांबाळपा जाय ना. फाल्यां हेतूंतल्यान फाल्यां गव्हर्मेंट आनी एक येतलो कायदो हाडटलो की हेंय बी देवस्थानाच्यो जमणी आसा त्यो काडून दिवया म्हणून लोकांक. मागीर आमचे कडेन कितें उरतलें, देवस्थाना कडेन कितें उरतलें. प्रॉब्लेम कितें जालो हांगा आमकां जेन्ना कळ्ळें की जमीन ट्रान्सफर जालो म्हणून सातेरी देवस्थानाची, तेन्ना आमी पयलीं इनिशियली RTI मारले आनी RTI मारून तेतूंतल्यान अशें कळ्ळें की एक मामलेदार आसलो, त्या मामलेदारान ही जमीन ट्रान्सफर केली म्हणून. सो कोण मोहम्मद म्हणून आसलो तेजें नांव ट्रान्सफर केलां, जेका कांयच अप्रुवल्स ना, कांय ना. त्या बेजिसाचेर मागीर आमी थंय लोकांक सांगलें, जे कन्सर्न ऑथॉरिटी हें आसलेले तांकां सांगलें. आनी मागीर आमी कितें केलें की रावन जेन्ना पयलें कांय एक्शन जायना तो पर्यंत आमी सगळ्यो कंप्लेन्स घातल्यो. तेतून आमी PMO कंप्लेन घातली, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंप्लेन्स फायल केल्ल्यो, कलेक्टराक फायल केल्ल्यो, ब्युरोक्रेसीन सगळ्याक फायल केल्ल्यो कंप्लेनी. सो आतां प्रेसिडेंटा कडल्यान ह्या लेटर आयलें तांकां की हेजेर एक्शन जावचें म्हणून, कळ्ळें न्ही. सो बिफोर दॅट वॉट हॅपन्ड इज नोडल ऑफिसर एक अपॉयंट केल्लो आनी पुलिसांकय आमी कंप्लेन केल्ली की लँड स्कॅम जालो म्हणून. सो प्रॉब्लेम कितें जाला हांगा की जेन्ना पुलिसांनी इन्व्हेस्टिगेशन केलें तेणे एक्चुअली ज्या मामलेदारान ट्रान्सफर केला तेजेर FIR रजिस्टर करपाक जाय आसली. तें करपाक सोडून हेणी ती केस ट्रान्सफर केली दुसऱ्या मामलेदारा कडेन की ॲडमिनिस्ट्रेटर ऑफ देवालयान पळोवचें म्हणून आमकां कांय लागना. सो हो एक खंय एक व्हडलो मेजर इशू आसा. सो आता ते लेटर येयले त्या प्रमाणे तुमकां दिसता की ते एक्शन घेतले अशें? ते आमी कितें सांगलें तुमकां, जशें पुलिसांचें आतां एग्जाम्पल दिलें हांवें की पुलिसांनी एक्चुअली त्या मामलेदाराचेर FIR रजिस्टर करपाक जाय आसली की जमीन कशी ट्रान्सफर जाली. सो सध्या गोवा गव्हर्मेंटान आनी ब्युरोक्रेसी हे जे आसा पळय सध्या कांयच काम करना, कळ्ळें. कंप्लेन येता बेश्टी लेटर मारता आनी ओग्गी बसता. आतां पुलिसान तेजेर कितें FIR रजिस्टर केलें ना. एक्चुअली लँड ग्रॅब केसी भितर तिका धरपा जाय आसलें पूण तेका धरना तेणें. सो असले इश्यूज आसा. सो दिसता की खंय तरी अजून पर्यंत न्याय मेळटा म्हणून, कित्याक गोंयाक तर खंय तरी इम्पॉसिबल आहा. आमी पळयता की कितलेशेच लँड ग्रॅबिंग केसीस जातात, मागीर इलिगल कन्स्ट्रक्शनां जातात. सो तुमकां दिसता की अजून पर्यंत खंय तरी आसा म्हणून तुमच्या वांगडा जे प्रॉब्लेम कितें आसा की जेन्ना आमी कोर्टाक वयता तेन्ना कोर्ट आमकां सांगायचे आनी पयलीं क्वेश्चन विचारता की तुमी ब्युरोक्रेसी फुडें गेल्ली काय म्हणून, तुमी कलेक्टराक कंप्लेन घातले काय ना काय म्हणून पयलीं विचारता. सो आमकां जक मारून घालची पडटा ती कंप्लेन आनी हे मागीर लेटर कम्युनिकेशन करता. हेणी जर आतां एक्शन घेतली, हेणी जर आतां ह्या लँड ग्रॅबाचेर एक्शन घेतली जाल्यार आमकां कोर्टाक वचपाक पडना. आनी गव्हर्मेंट जो सांगता म्हाजें घर स्कीम म्हणून आतां इतली वर्सां जाली पळय कंप्लेनी घालीत आसा, एक्शन जायना.
कळ्ळें न्ही. तुमी स्कॅम करून जमीन ट्रान्सफर करता आनी मागीर म्हणटले आमी इतलीं वर्सां रावतालीं हांगा, ही जमीन आमच्या नांवार करची. मागीर गव्हर्मेंट कसली स्कीम काडटा आनी मागीर जमनी तांकां दिता. आतां कितें सातेरी देवस्थाना जमीन आहा ती तांकां दिवपाची. सो हो डिले जो आसा हो गव्हर्मेंटा कडल्यान जाला. गव्हर्मेंट ऑफिसर एक्शन घेना. गव्हर्मेंट ऑफिसर स्कॅमांनी इन्वॉल्ड आसात, जमनी कशा ट्रान्सफर करतात. सो ताका लागून हो प्रॉब्लेम आसा.